yulaan dito na napakoy bagay daghan pero napakoy bagay sa guys bago ka. Guys, tara! Oh, nindot tayo guys nun. First sila colors. Una pangit Sa sa may colors, ana? pink. Oh, very good. Kani pink pod. Kisa may ga palit, ana? Si Chatag manini nanay. Nagsi thank you ka. Oh, yes. Napadjud ko look guys. O pitaka. Itong lapis. Napadjud ko Sana? itong para himog slide. Napadjud ko pugong guys. O pink kayo. Ya, wala may likay pamugong. Nagtulog naman ni guys. Napainok mo. Ang color Sa color na? yellow. Wala ka, very